Higala, kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 25 ning buwan sa Abril ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kinina usab ang inyong kabrad sa kanginan, mudapit kaninyo Nonoy B. Mudapit kaninyo sa pagpakiguban kanako hangtod ta sa alas 5 ang takna sa kabutagon sa pagdasig kaninyong tanan sa pagpabangon og madasigon sa pagisgot sa mga butang mahinungdanon nga may kalambigitan sa kinabuhing dayon nga diin makabenepisyo ang atong kalag. Atong gipasalamatan unang-una sa tanan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta og lain nga kahigayonan, laing adlaw aron kita makapadayon sa atong inadlaw-adlaw nga manggibuhaton nga kana bang dili pa panahon nga kita mahigala mawa o kuhaon sa tulabaw nga makagam kay duna pay nganong hangtod karon buhi pa kita, duna pay gusto ang Dios ba nga kita makahimo sa mga butang nga diin siya makakuha or makakita og kahimayaan. So ingon ana mga kaigsunan, sumuna nga ato siyang pasalamatan, gipabangon ta karon buntaga, gitagaan ta og mayong panglawas, walay mga gibati nga panakit sa kaluwasan. O gitagaan ta og mayong dagan sa panahon, okay, ang atong kahimtang sa nasod nga Pilipinon karong mga panahon na sumapas pag-asa nga intertropical convergence zone na makaapektar sa tibok bahin sa nasod, labi na dinhi sa Mindanao, makasinati og mga pagulan-ulan, epekto sa sterlis o localized thunderstorm. Walay low pressure area o bagyo baka nga nasigpatan sa sulod o gawas sa Pilipinas. So muna og ato siyang gipasalamatan gayud niana. Muna may gala nga matag buntag sayo inigbangon magpasalamat gid una. Muna giingon may gala ba nga pangitaon gyud una ang gingharian sa Dios. So sa ato pagbangon no sabay unahon nato may galas pagpangita ang gingharian sa Dios. Pagpasalamat ngadto niya og sa pagkatapos may galas tibok adlaw nga sa higayon nga kita may gala gitaganong kahigayonan nga makapahulay sa panahon sa kagabion, ato gyapon pasalamatan niana ang atong labaw nga makagahom og mag-acknowledge kanunay kaniya sa matag gutlo sa atong kinabuhi, sa matag mga gimbuhaton. Mo nang gitawag may galag una gayud ang Dios permente. Sa tanang mga sugod sa mga gimbuhaton nagkalain-lain, una gayud nga pasalamatan ang Dios. Bitaw, no? So may buntag sa atong tanan nga mga suking tikpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan, sanglit ang atong dakbayan siligan, gilakuban man sa 44 ka mga kabarangayan og sa mga kandidato gikan sa nasyonal padulong sa lokal nga pipila na lang ka simana o sa na lang ka simana may galang kumbate kay katapusang simana o mga duha na lang kay katapusang simana karon sa Abril, unya sa sunod nga sa Domingo musugod na ang bulan sa Mayo, unya sa sunod nga semana eleksyon na gyud. Matapos na ang ilahang kapoy nga kanang kapoy ba kay karon mga panahon na kapoy gyud mga kandidato ay kisabay kandidato may gala nga di kapoyon. Pero kapoyon gyud silang gihimo pagpangampanya matagadlaw apan luyon niya na naagihapon ang ilahang kanabang bation may gala og natural na, bation may galang kandidato kanang excited nga makarga ba sila sa posisyon nga ilang gidaghanan or dili ba. O yun na may gala, munang excited sila. O hapit na gyud ang hukom sa mga tao. Unsa ka no? O makarga ka ta, inana ba? So muna may gala nga bisan luyo sa kakapoy pero madasigon sila og malipayon. Kanang yun na ta, no? Unya kung dili man og galing kabastar ang gidaghanon nga nibutar sa imo nga ikaw makalingkod sa mga posisyon, di lang pud ingon nga maguol. Okay na pa may daghang mga panahon. Tingali, dili pa imong panahon. Murag ingon na ba, no? May buntag ni Ma'am Ging Adubas. Good morning nimo dia, Ma'am. May pagarangkada nimo dia karon buntaga og may buntag usab ni Mr. Mike Dimisilio des Balangay Kiwalan og kang Ma'am Emilita Dimisilio sa ilahang mga dalagingging diha si Mikey og si Milka. May buntag usab ni Pastor Ricky Belmonte uban ni Madam Irene Diaz Barangay Dalipuga og ni Pastor Ronald Chong diha sa Barangay Buroon. May buntag ni Pastor Rod Arlis Harmin diha sa Celdran Village. Si Pastor Carl Escudero nga tuwa dito sa
layo nang dapit sa diplahan. No, mayong buntag gihapon nimo diha pastor kagahapon nag-live sila silang panimbahon, no? Hipsi ba? Good morning ninyo diha mga taga diplahan sa Zamboanga del Sur. Okay. So dito maglangay, dito mahigala sa ato pagahisgutan karong butag. Ang ato pagatun-an karon kining kabahin sa pagtulunan sa kaluwasan. Doctrine of Salvation. Kay mao ni mahigala ang basic nga kinahanglan nga mahibaluan natong tanan. Kay ang gitudlo mahigalas bala ang kasulatan, walay laing patukuranan, walay laing sukaranan sa kaluwasan, sa kinabuhi. Kaluwasan gani, kinabuhing dayon, nga diin ang atong kalag maoy hatagan niini. Ang atong kalag mo'y makangkon og asa gikan ang sukaranan diha kang Hesus Kristo. Ang atong text may gala, mabasa nato sa Mark chapter 12, verse number 10 o verse number 11. Atong basahon. Nagkanayan may gala ang pulong, si Kristo nagsulti ani, "And have ye not read this scripture?" Yang giingnan kato mga dili matinuon, nga wala ba kamo nakabasa sa kasulatan? "The stone which the builders rejected." Rejected is become the head of the corner. Ang magtutukod o ang mga magtutukod, ang bato which kinsa ngadto sa mga magtutukod gisalikway nga mahimong corner, mahimong sukaranan. Verse number 11, ingon diri mga kaigsunan, "This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes." Kini buhat sa Ginoo, og katingalahan ba kini alang sa inyong mga pananaw o sa inyong mga mata? Marang ingon ni Kristo may gala, siya nagsulti ani. Ingon diha sa verse number 10, ingon niya, "Og wala ba kamo makabasa niini nga kasulatan? Ang bato nga sa mga magtutukod gisalikway, nahimong uluhan sa sukuranan." Kana bang mga magtutukod, ang buot gipasabot ba nga katong mga tao nga nagtukod og mga pagtulunan, nagtukod og relihiyon, pero ang sukuranan sa kaluwasan ilang gisalikway. Mo na iyang giingnan nga wala ba kamo nakabasa niini nga kasulatan? Ang bato nga sa mga magtutukod, so ang bato nga mao si Kristo, ngadto sa mga magtutukod, mga tao, mga leader sa mga kalihukang pangrelihiyon, wala nila gi-insert ang bato nga maunta ang sukaranan sa kaluwasan. Ingon na ba? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kasagarang gisalikway sa mga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Ana ba? Panalitan. Unsa nga mga relihiyon nga niyas kalibutan karon? So kinsa ang nagtukod? So wala na nila giapil ang pagtulunan sa kaluwasan. Ilang gisalikway, ilang gipulihan og lain mo nang giingon dinha, kasagarang gisalikway sa mga magtutukod ang mga bato. Okay, ang mga bato, si Kristo ang bato. Kutob sa mga mutuo sa bato, muangkon, mudawat sa bato, pagkatawgon po og gagmay mga bato. Mabitaw na nga si Peter, bitaw, ang iyang ngalan, si Simon man na iyang ngalan. Dayon kanang Peter, kanang ingon sa Matthew 16:16 bitaw, kung atong tanawon kay maor ba ni ang giklaim sa kadaghanan nga moangkon sila nga sila ni. Di ba nung nga gitukod kay moangkon po sila nga gikan gyud sa Jerusalem. Kanang giingon dia, "And I say also unto thee," si Kristo nagsulti, "that thou art Peter." Kana dili na ngalan ni Pedro. Gi-consider ni Kristo nga si Pedro, si Peter o Simon man iyang ngalan. Kanang Peter gikuha sa pulo nga Petros, meaning gamay nga bato. Kay unsa bay gitubag ni Peter sa pangutanan ni Kristo, "Kinsa ba gayud ako?" Di ba ingon siya? Unya ang uban nga mga tinunan ingon, "Si Elias, ikaw ang propeta ana." Dayon si Simon ingon siya nga, "Ikaw
ang anak, ikaw ang bugtong buhi nga anak sa Dios. Kutob sa mga tao nga moangkon, mo kumpisal, musugid nga si Kristo ang bugtong anak sa Dios, meaning nakasabot mahigala sa kaluwasan. Nakasabot mahigala sa bato mo na'y sukaranan sa kaluwasan. Nga gisalikway sa kadaghanan. Ingon na. Muna nga ang bato, gisalikway sa mga magtutukod. Mga relihiyon nga nagtukod, dinis kalibutan, gisalikway na nila ni nga pagtulunan. Wala na nila gi-insert. Bitaw kung ato mabalik-balikan, may gala mahisgutan na to si Andro, igsoon ni Simon. Si Andro may gala mo'y una nga nakaangkon sa kaluwasan. Gani siya mo'y nagtabi nga to ni Simon, yang igsoon, nga naangkon na nako, nakita na nako ang kaluwasan. Nga mao si Kristo ba? Nakita na nako ang kaluwasan. Ana gyud nga pagkatermino. Nakita na nako ang kaluwasan. Onya, si Simon, gusto po siya nga makakita sa kaluwasan. Si Kristo mismo. Amotong, gidala siya ni Andro. Onya, pagkato dito, giingnan siya ni Kristo dayon nga, thou art Peter. Ikaw, tungod kay si Kristo manggod, ang Dios, maoy nakakita sa kasing-kasing sa tao. Unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao? Ang kaluwasan. Mo nang dito, si Andro, wala sa ingon nga nisikat siya kanang daghan siya nasulat diya sa balaang kasulatan. Si Peter mo nisikat, no, di ba? Kumpara ni Andro. Pero si Andro, sa kasaysayan, naghimo siya Andro Fans Club. Andro Fans Club, pero ang iyang gitudlo nga doktrinas kaluwasan, kining gitudlo ni Kristo nga iyang nabatunan. Mao gyapon ang gitudlo sa mga tinun-an ni Kristo. Mo nang sa mitapuran ni Hesus, siya mismo ang bato, ang kaluwasan, nga bot pasabot, nga gisalikway sa mga magtutukod, magtutukod sa mga religion, pananitan, Judaism, panalitan, kanang, basta giingon din walay laing ngalan. Ang mga leader sa reliyon, sa mga Hudyo, gasalikway nila ang bato, ang sukaranan sa kaluwasan. Gawas nga ilang gisalikway, gilansang pagyod sa cross. Apan nabanaw si Kristo, mao ang batong pamag-ang. Mo nang giingon may gala sa buhat. Tanawon kay nato may gala. Kinahanglang masayod nga mauni ang buot nga ipalapnag ni Kristo. Mo nang ingon niya iwali ang mayong balita. Di ba? Arita may gala sa buhat. Buhat, Kapitulo 4, versikulo 10 na magsugod. Ingon diri may gala. Be it known unto you all, unto all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him, that this man stand here before you all. Hibalo kini ninyong tanan, ingon ang pulong, og sa tibok katawan sa Israel, nga pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo sa Nazareth, kini inyong gipalansang sa cross. Kinsa gibangon sa Dios gikan sa mga patay. Bisan pa pinaagi kaniya, kini nga tao nagtindog dinhi sa inyong atubangan nga maayo. Ana ba? So, ni barog gayod. Kon ang atong kaluwasan nasandig diha ni Kristo mapabarog. Pero kon ang gitudlo sa mga magtutukod sa mga religion, nagtudlo may gala og lahi nga kaluwasan, dili gyud na mapabarog. Mo na gipamatudan may gala sa pulong sa Ginoo. So mo nang kikinahanglan nga mosandig ta sa tinuod nga bato. Kung ang kaluwasan nga atong isgutan kay kuara ba ni ato ra bagyong kalagma oy makaangkon sa kaayuhan. Kinabuhing dayon, di ba? Kung di ta manumbaling ani, musunod na mahigala sa mga tao nga nagsalikway sa bato, mahimo nga mawa ang atong paglaom. Mahimo nga maapil ta mahigala sa kapungot sa Dios. Mahimo nga
may tumpawak tangadto sa gitagana sa Dios. Nga mao ang yawa, gitaganaan niya og imperno, mauban tangadto kay mao ra ba na pagpalintal may gala sa yawa. Di ba? Ingon may gala ang verse number 11, "This is the stone which was set at north of you builders, which is become the head of the corner." Kini siya mao ang bato nga gitamay ninyo nga mga magtutukod. Gitamay ni sa mga magtutukod og religion. Gitamay. Kinsa gitamay ang bato. Meaning ang sukaranan sa kaluwasan si Kristo. Bato man na siya. Kay kung ang imong kaluwasan natukod diha sa bato, wala na pakapukling. Mabitaw na nga gihulagway ni Hesus Kristo ang usa ka tawo, duha ka tawo. Ang usa nitukod sa iyang balay diha sa bato. Meaning nitukod sa iyang kaluwasan ba diha sa bato. Kay kung sa literal nimo nga panghunahuna, literal na to nga pagpanabot, wala man gyoy balay nga gitukod gitungtong lang sa bato. Gawas kong gisiminto, di ba no? Unya ang usa ka tawo gihulagway ni Hesus nga siya nitukod og balay diha sa balas, nga diin nihapak ang hangin napuklid. So sambingay na siya. Ang buti pasabot mahigala nga ang sukaranan sa atong kaluwasan mao si Kristo. Kay kon ang atong kaluwasan nga atong naangkunan dili diha kang Kristo wala nay pagbarog, walay kamatuoran. Mapuklid ra na siya. Mao nang ingon niya dinhi. Kini siya mao ang bato nga gitamay ninyo nga mga magtutukod. Magtutukod sa mga religion ha, kay ang giatubang ani. Mga kuan man, mga eskriba, mga pariseo, mga sadusyo nga nagpalapnag mahigala og balita nga si Kristo kuan wala na banhaw. Ila bang ilihis ang kamatuoran mo? Naana magina. Nga nahimo nga ulo sa kanto. Kung ulo gani mahigala sa kanto, ang bot pasabot mahigala nga ang ulo sa kaluwasan ba? O ahaman ta nakakuha, mao si Kristo. Mao nang naa. Sa verse number 12, ingon diha, "Neither is there salvation in any other." Walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. So walay gi kaluwasan. Kaluwasan niha atong gisgutan may gala ang doctrine of salvation. Pagtulun-an sa kaluwasan nga giwali ni Kristo. Gani mao ang iyang gitudlo ngadto sa iyang mga tinun-an nga panglakaw kamo og isangyaw ang maayong balita. Mao ni may gala ang maayong balita. May buntag diha, oy, Junior, Eric Taladua, may buntag nimo da dudong. Sayo di kang nibangon karon dudong. Sayo kang nibangon si Eric Taladua disikan nya pang-regards lang po diha sa imuhang daddy o diha sa imuhang makaubas panimalay. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Bitaw. So, direta magpadayon ta mahigala nga, ingon dire sa verse number 12, ingon din walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. So, kung ang atong kaluwasan, nakuha nato diha, dili gikan ni Kristo, dili gikan sa bato nga mao si Kristo, walay lain. So, dili kita makaangkon sa kaluwasan, dili na mapabarog. Kay walay lain nga ngalan, ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao. Then pinaagi nini kita kinahanglan maluwas. Di ba? So nagisgot ni Megala og kaluwasan dinhi basta-basta. Kay kaluwasan ang gisgutan dinhi ang atong kalagmoy na nalambigit niini. Walay laing ngalan nga naghatag may galag kaluwasan. Kon ang atong kaluwasan nagsalig may gala sa pagpangadji, nagsalig may gala sa nobina, wala diha in taon. Mao na may gala nga giingnan ni Kristo ang mga pariseo, ang mga eskriba nga kining bato nga inyong gisalikway maoy nahimong ulo sa pamag-ang. Gisalikway sa mga magtutukod. Mga magtutukod, mga nagtukod og religion, ilang gisalikway may galang kaluwasan, kay ilang gitudlo ang lahi nga kaluwasan nga dili mapabarog. Mo nang kun ari ta may gala sa Philippians bitaw,
si Pedro. Si Pablo di ay. Philippians chapter 2. Ato ganing tanawon may gala. Verse number 10. Unsay giingon diha may gala? Ingon ang pulong sa Ginoo sa verse number 10. That at the name of Jesus every knee should bow. Diha sa ngalan ni Jesus ang kada tuhod mapilo. Pilo, luhod. Of things in heaven, mga butang na sa langit, and things in earth, mga butang sa kalibutan, o mga butang ilawom sa kalibutan. Walay laing ngalan nga pagaludhan, ang ngalan nga Jesus. So, kadaghanan sa mga tao nga nisalikway sa bato, nisalikway sa kaluwasan. So, dili na mapabarog. Mo nang giingon mahigalas pala ang kasulatan, mo nang gipahimangnoan niya mga tinunan, gipahimangnoan niya mga Kristohanon nga magmatngon kamo. Kay maabot ang panahon. Amo naman yung mga panahon na gyud nga dunay mutungha nga nagdala sa akong ngalan aron molingla kaninyo. Di ba? Aron magpahisalaag kaninyo. Sa verse number 11, so may giingon diha, and that every tongue, ang kada dila should confess, mo kumpisal, mo sugid nga si Jesus Kristo is, unsa man? Now, Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Para sa kahimayaan sa Amahan. Dili ta makahimo sa paghimaya sa Amahan kung dili ta moila nga si Kristo mao ang Lord. Di ba? Ginoo. Unsabay kalainan mahigala sa ni Kristo ug ang Dios. Unsabay kalainan mahigala sa Ginoo ug Dios. Kay ingon nila ang Ginoo si Kristo, ang Dios ang Amahan. Dili man na magbulag mahigala. Kay si Kristo bitaw mismo nisulti man siya. Ang Ginoo ug ang Dios pareho ra na. Pareho ra. Ngano man kaingong pareho ra? Pareho ra og kanang kategory ba? Pareho ra og unsabay tawag na? Kay kung ato ta mahigala sa Matthew chapter 4 verse number 7. Kanang giingon ni Jesus Kristo, di ba? Gitintal siya sa yawa. Katong gitintal siya sa yawa unya sa verse number 7, giingnan ni Kristo ang yawa. Ingon si Kristo, o kini na isulat na. Di ba? Kini na isulat na usab. Nga ikaw, dili magtintal sa imong Ginoo. Now, thou shalt not tame the Lord thy God. Kinsa nagsulti? Si Kristo. Kinsa ang giingnan? Ang yawa. Karon kinsa dahil si Kristo? Kinsa may gitintal sa yawa? Si Kristo raman. Wala may laing tao. Diba? Kini nga conversations gitintal si Kristo raman. May tag na ilaing tao ani. Diba? So mo nang mo nang kumingon ta mahigala nga bulago na to na siya, Jesus Kristo lahi po ng Father, mahimo nga dili ta makapabarog ni ana. Mo nang ingon ni Kristo, dili ta makapabarog. So ang gisalikway nga Jesus, ang gisalikway nga bato, nga maon tay sukaranan may galas kaluwasan, gisalikway sa mga magtutukod. Daghan karon mga sikta, daghan karon nga mga religion tawag na, o sikta o congregation nga natukod, pero ang ilaang sukaranan sa kaluwasan lahi sa gitudlo ni Kristo. So magmatngon ta kay dili na iyan ni Kristo, dili na mapabarog. Di ba? O gidugang pamahigala sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 6. Ang giingon diha, wherefore also it is content in the scripture, behold, I lay in the Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Confounded. Dili pa kaulawan. Dili pa kaulawan tungod kay ang kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo, matuman man na. Dili man na siya makuha. Dili po na atik-atik. Tinud-anay na siya. Kay gihimo sa Dios ang bayad niya na ang iyang dugo.
mo nang tanan nga mosalig kang Kristo, kaluwasan na ha, mo ang bato, gitawag po mga gagmayng bato. Kutob sa mga mosalig ni Kristo, kay siya man ang bato, siya man ang kaluwasan, tanang musalig sa bato, pagatawgon og gagmayng bato. Mo na may gala. Ano? Tungod diini usab, kini gilakip diha sa kasulatan. No. Tan-awa. Tan-awa ako. Nagbutang diha sa sayon og usa ka uluhan nga bato sa kanto. Pinili bililhon og siya nga nagatuo kaniya dili pa kaulawan. Ingon may galang pulong sa verse number 7. Ingon diha, "Unto you therefore which believe he is precious." Busa nga na kaninyo nga nagtuo, siya bililhon. Sama kang Simon, Peter. Bililhon siya alang sa Dios. Si John, si Matthew, unsa man to sila? Dili to sila makasasala? Makasasala to Collector, tax collector, Matthew. Makasasala. Pero kay naghinulsol. Munang ingon si John the Baptist katong nagwali sa paghinulsol, mao po si Kristo. Mao nang ang paghinulsol nato kinahanglan natong mag-usaba, magbag-os sa atong nahuna nga lahi man day ning giwali ani nila, no? Di man day ni mapabarug kay sumala pa sa pulong ni Kristo, dili man day ni mapabarug. Dili gyud. Kung ang imong sukaranan sa imong kaluwasan, dili si Kristo, dili na mapabarug. Bisag unsaon, di ba? Mo na sa verse number 7, ingon niya, "Busa nga na kaninyo nga nagatuo, siya bililhon. Apan ngadto kanila nga dili masinugtanon ang bato nga wala dawata sa mga magtutukod, maora ang nahimong ulo sa kanto." Wala dawata sa mga magtutukod. Tanawa ra gud karon. Kay kung gidawat pa may gala si Kristo, dili unta magka lain-lain ang mga pagtulunan sa kalibutan. Na ay mga grupo nga moampo may galag moalagad may gala og kahoy, di ba? Na ay mga grupo nga moalagad may galag hayop, muluhod-luhod may galag hayop. Mao ba na siya? Wala gyud. Kay ang mga gagmayng bato, meaning ang mga misunod kang Kristo, nakahibalo sila asa mapaingon ang kalag. Kay mao man ang bato, ang si Kristo mao man ang kaluwasan. Munang dinhi ingon niyatan kung tanaw nato may gala sa Matthew, gibalik-balik gyud na ba? Gibalik-balik gyud. Sa Matthew, si Kristo ang namulong. Mayning arita may gala sa mga pulong nga diin si Kristo may gala gayod ang nagsulti. Ingon diri sa chapter 21 verse number 24. Di day 42. Kung atong tanawon, ningon diha si Jesus nagaingon ngadto kanila, iyang giingnan mga eskriba, pariseo, kato mga dili matinuon. Kamo ba wala gayod nakabasa diha sa mga kasulatan? Unsa man pagbasa sa kasulatan nga magsige na mag-email, di man muhatag og panahon sa pagbasa may galas Biblia, so walay makatunan. Ingon si Jesus. Di ba? Si Jesus nagaingon ngadto kanila, kamo kay pero dili pod ni wala may email kaniya to. Pero kining iyang giingnan nga si Jesus nagaingon ngadto kanila nga kamo wala ba gayod nakabasa, tungod kay dili ni basta-basta nga mga tao ang iya ang gikaatubang. Kay kini mga tawhana naghupot ni og mga pagtulunan nga grabe, mga grupo ko sa eskriba. Iyang gikaatubang. Mga eskriba, mga abogado. Nagtudlo, mga magtutudlo parisyo. Mga magtutudlo. Nagtudlo sa ilang mga pagtulunan. Di ba? Sa ilang giistadihan, sa ilang mga pagtuon, grabe. Munang ingon si Jesus. Si Jesus nagaingon ngadto kanila, kamo wala ba gayud nakabasa diha sa mga kasulatan? Ang bato sa mga magtutukod gisalikway. Kay naghupot man sila og mga pagtulunan, kini mga eskriba og parisyo. Ang ilang gisalikway mo ang bato, si Kristo. Meaning, ang ilang pagtulunan sa kaluwasan lahi.
mao ang nahimong uluhan sa sukaranan. Kini ang buhat sa Ginoo, ingon si Kristo. Kini ang buhat sa Ginoo. O kini ba katingalahan sa atong mga mata? Di ba? Pero ang mga Pariseo sa ilang unahuna, nangita silang paagi kung unsaon nila nga mapatay si Kristo hinuon, di ba? O imbes kay sultian sila sa kamatuoran, mo na daghan karon sa atong kalibot, sa atong panahon karon. Gikan pa kaniadto ug hangtod karon, nagpabili na siya nga ang mga dili motuo kang Kristo, ang bunga sa walay kahibalo kang Kristo, muhimos pagpatay. Unsa may resulta diha sa Nigeria, mga Kristohanon, gipamatay sa mga Fulani militant. Unsa may religion ana? Oh, di ba? Bunga na silang walay kahibalo. Kay ang pagano manggod, ang pulo nga pagano, mo na gihuptan nga pagtulunan sa mga irihis. Mga irihis, kanang walay hibang kaagan o walay hikatunan nga pulong sa Ginoo. Kung walay nakatunan sa pulong sa Ginoo, ang bunga niya na, mo na resulta nila. Ang pagkawalay hibang kaagan diya sa pagtulunan ni Kristo. Kaya di man sila mutuo. So mo nang naa. Nga ang resulta na, kriminal. Kay kriminal man, kinsa man ang espiritu ang nidominar sa ila. Kay kriminal man. Di ba? O, unsa man day mahigala ang lihok sa yawa. Ato ganing atuon mahigala ang John, chapter 8, verse number 44. Kinsa day na siya. Kinsa day na sila nga mga ulipon. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. So, ang mga tao di ay nga nihimo og mga dautan, iya sa yawa. Di kita kalimutan na ba kay si Kristo biyan nagsultian eh. Iyang gisultian ang mga tao nga dili matinuon. Katong mga tao nga magsunod-sunod niya pero nagkuha lamang, nangita lamang og mga pamaagi nga unsaon si Kristo nga mabitik nila. Murang naa ba? Daghan biya ni kuyog ni Kristo. Daghan ni kuyog nga mga panon pero ang uban naniid. Inaana man ta. Magsigilag paniid. Mangita mahigalak kung sayop sa ubang nga mga tao. Mo ni atong kinaiya. Man agikan. Gikan mahigala sa yawa. Nya karon kung magpabilin ta niya nga pagtulunan, magpabilin ta sa tunghuna nga yawanon nga mapanghunahuna tungod kay sa klaro lang pagkataon nato niining kalibutan na ulipon man ta sa pagpakasala. Naulipon man ta mahigala sa buhat sa demonyo, mo bitaw ang nature sa tao bakakon, ang nature sa tao dautan. Mao man ang nature sa tao. Mo na ingon ni Kristo, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang mga pangibog sa inyong amahan inyong pagahimuon. Siya usa ka mamumuno sukad sa sinugdanan og wala nagpuyo sa kamatuoran. Tungod kay walay kamatuoran, diha kaniya sa diha nga siya nagsulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon. Kay siya usa ka bakakon og ang amahan niini. Mao na may gala ang kamatuoran nga atong mabatunan. Balikan nato may gala ang gisulti ni Kristo sa Matthew. Ato ganitong balikan. Kapitulo 21, versikulo 42. Kana, ingon si Kristo. Iyang giingnan may gala katong mga tao nga dili matinuon ni Kristo. Ang dire, nasulat sa Biblia, iskriba og pariseo. Pero karon langkob ni tanan. Di ba? Kay daghan man nga naghupot, nagtukod og religion, pero ang sukaranan sa kaluwasan dili sa Kristo. Lahi nga mga pagtulunan. So mo nang ingon ni Kristo magmatngon kamo ni ana. Si Jesus nagaingon ngadto kanila, kamo wala ba gayon nakabasa diha sa mga kasulatan? Ang bato nga sa mga magtutukod gisalikway. Ang bato. Mao ang nahimong uluhan sa sukaranan. Kini ang buhat sa Ginoo. Buhat na sa Ginoo ang kaluwasan, buhat na sa Ginoo, dili buhat sa tao. Mo nang dili ta magsalig sa atong pagkamatarong. Kay dili man buhat sa tao, kining kaluwasan may galato ang kunon. Ang pagkamatarong nga ato ang kunon, iya ni Kristo.
dili ato wali ato ani. O kini ba katingalahan diya sa ato mga mata, ingon ni Kristo, yang gingna mga Parisyo. Kon ato tamayla, bagong tugon niya, Matthew ni, pero diri tamayla sa karaang tugon. Ang karaang tugon, nagaingon usab, nagasulti ng daan. Nga kining batuha, maora gihapon ni ang bato. Gikan bitaw sa karaang tugon, hantod sa bagong tugon. Ang karaang tugon, nagtudlo na nini kay ang kaniadto manggod. Ate pa, maabot ta diha. Arita sa Psalm, atong tanawon. Salmo Kapitulo 118, versikulo 22. Ingon diha ang pulong sa Ginoo. The stone which the builders refuse is become the headstone of the corner. Salmo na, karang tugo na. Ang bato nga sa mga magtutukod gidumilian. Ang bato ba? Ang kaluwasan. Bato, si Kristo. Gidumilian sa kadaghanan. Kadaghanan, nagdumili man gyud. Kanang wala ba ni dawat ba? Dili mo tuo. Nahimo nga uluhang bato sa kanto. Siya ang sukaranan sa kaluwasan. 23. Ingon diha may gala, this is the Lord's doing. Unsa man tong sa book of Matthew, ang gisulti ni Kristo og sa kining sa Salmo. Di ba parihara? Tawa. Parihara na. Sa ato pa, si David, mao gyapon na iyang gisaligan. Bato. Ang bato nga sa lipdanan niya. Kaya ang Ginoo man, muhata may galag pabor, karon nga buhi pa. Sa tao nga nisalig nga to niya, gitagaan og lugway. Kana bang makakuha ta og pabor sa Ginoo ba? Manang ingon din this is the Lord's doing. Iyan na sa Ginoo. Makapatingala, sa tawag na, kini mao ang buhat sa Ginoo. Kini katingalahan diha sa atong mga mata. Katingalahan. Mo nang kung dili ta kasabot may gala sa sukaranan sa kaluwasan, wala gi paghinulsol. Mo nang ang mga eskriba, mga pare o mga parisyo misalikway kang Hesus. Ug ang Dios misugod og usa ka bag-ong kasuguan sa kaluwasan. Uban kang Hesus ingon nga pamag-ang nga bato. Mo na may gala kay kaniadto sa Old Testament ang gihimo sa mga tao para pagtabon sila mga salatabon lang, dili pagtangtang, di ba? Mag-ihaw sila og karnero. Din ang dugo ilang ihalad. Gihimo na ni Kristo. Once and for all, usa lang ka paghalad ang gihimo ang yang kaugalingong dugo. Para dili na magbalik-balik, di ba? Kas ara mo nang ang Dios nihimo og bag-ong kasuguan sa kaluwasan. Uban kang Hesus, ingon nga pamag-ang nga bato. Kung natong tanawon mahigala sa John, kay kaniadto day ang mga tao nga nangamatay dito day sa langit, ni saka day diretso sa langit. Wala man. Dito man sila sa paradise. Pagkamatay ni Kristo, human nga nabanhaw si Kristo, pagsaka niya nga to sa gingarian sa Dios, pagkayab niya, uba na ang mga nangamatay kaniadto. Uba na silang Abraham. So mo nang naa. Derita may gala kanang giingon diha nga bag-ong kasuguan. Kay bag-o bitag yung kasuguan. Kita may gala kay di man ta mo tuo bisag si Kristo mosulti. Kristo nagsulti. John Juan Kapitulo 13 versikulo 34. Ingon niya diha bag-ong kasuguan. A new commandment I gave unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Bag-ong commandment na. Usa ka bag-ong sugo, ako naghatag na kaninyo nga kamo, maghinigugmay sa usag-usa. Kini kinahanglan nga di nato ni masayop kay, kining paghigugma sa matag usag-usa, ang ato ding hunahuna ani, kanang sa emosyon. Hinomdumi dili ni sa pinasikad sa emosyon sa tao. Kung sa atong kaugaling emosyon ba, naman tayo kaugaling emosyon, kining gugma nga ipakita din dili ni pinasikad sa atong emosyon.
kun dili pinasikad diha kang Kristo sa balang kasulatan. Nga ang bot ipasabot kun kita nahigugma sa atong isikataw, kun giunsa nimo pagsugid, kun giunsa nimo pag-angkon ang kaluwasan, kun giunsa nimo pag-angkon ang bato, pagkumpisal, paghinulsol, mao po na imong isulti ngadto sa imong isikataw. Mo na gugma nga gusto ni Kristo nga mabatunan nato. Ang gugma dinhi nga nang higugma sa usag-usa, magpakita ta gugma ngadto sa mga wala pa'y relasyon ni Kristo. Di ba? Mao na maigala mo nang love one another. Kay kung wala tay gugma, labi na kung nakaangkon tas kaluwasan, karon natay kinabuhing dayon ang atong kalag. Di ba? Diha kang Kristo. Humanta makaangkon niya na, sa diha nakasabot ta nga, uy, mao ni ang gahom sa Dios? Mao ni ang kaluwasan? Simple ra kayo. Karon nalipay ka. Kay kung mamatay ta, ang atong kalag, sigurado man nga mato langit. Unya karon, imo din pasagdan ang imuhang mahal sa kinabuhi, imo mga anak. Panlitan, ikaw anak karon, ang imo mga ginikanan, imo pasagdan, imo mga uyuan, iyaan, imo mga kaigagawan, pasagdan imo sila nga dili makahibalo sa kamatuoran, dili makahibalo sa doktrina sa kaluwasan. Malipay de kay ikaw rin matog langit. Ana ba? So mo nang bot pasabot din nga, maghinigugmaay sa usa og usa. Ingon sa akong paghigugma kaninyo. Kay siya nahigugma nato. Kay nahigugma man ang Dios sa mga tao, iyang gihimo, dili lang kutob sa gugma nga pinasikad siyang emosyon, kundi iya yung gibuhat. Gipadala niyang bugtong anak. Di ba? Gilansang sa krus, paga sa hamiling dugo. Nalubong siya, dangtag tulo ka adlaw, nabanhaw siya. Gibuhat gyud. So ingon ana may gala kung doon natin gugma sa Dios, mubuhat buta. Ana, munang ingon niya, higugma ang matag-usa. Kanang pahigugma ang matag-usa, o human nga makaangkon ta sa kaluwasan, ato pong ipanabi. Isulti nga ta sa uban. May butang ni Ma'am Rebecca Kulon Malaki. Good morning. May butang ni mo na ma'am. So, mo nang naa. Mo nang naa may gala nga, ang gugma nga ipakita diha, dili gugma nga pinasikat sa atong emosyon. Kay kon gibase may gala sa atong emosyon, mawa man na. Di ba? Kung watay gugma, dili lang punta. Di ba? Mo nang kasagara may gala sa mga magtiayon, kung mawa na ang gugma, muhupas na. Labi ng mga artista, kabantay mo, magbulag. Gikasal karon pagkaugma, bulag na. Ngano man, nihupas na ang gugma. Dili ingon ana may galang gugma nga bot ipasabot ni Kristo. Ang gugma nga ipakita base sa kasulatan. Kanang gugma ni Kristo nga di gyud na matangtang. Mao bitaw na nga ang pagkamatarong mao si Kristo. Nganong nakasiguro ta may galas kinabuhing dayon tungod sa atong pagtuo sa pagkamatarong ni Kristo. Kay siya ang matarong nga atong giangkon. Di ba? Siya man ang katapusan. Siya man ang katapusang balaod sa pagkamatarong. Asa na ito mabasa? Mabasa na ito na may gala sa Romans. Kung ako masayop. Romans chapter 4. Diday. Chapter 10. Verse number 4. Kung ako masayop ha? For Christ. Ang katapusan. Si Kristo. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod sa pagkamatarong. Siya na ang katapusan. Nganong kasiguro ta may gala nga doon natin kinabuhing dayon? Tungod kay atong giakseptar ang bato. Nga mao si Kristo. Si Kristo mao ang katapusan sa balaod sa pagkamatarong to everyone that believe it. Sa matag usa, kung ikaw mituo ni Kristo, none, sure. Di ba? Dili pa kaulawan. Mo nang ang kaluwasan may gala bugos o ligon nga natukod diya sa bato. Nga mao si Kristo. Ana ba? Di ba? Malipay ta? Kay kun dili nato na mapabarog diha, kay kun ang kaluwasan may gala dili diha kang Kristo, dili nato na mapabarog. Mo na magunahuna dita, kung mamatay ko asa ka ko paingon no? Tanawa ra god. Kana mga nangamatay. Ila man ang gilahi. Ngano? Wala nila gidawat mahigala ang
ang sukaranan sa kaluwasan nga si Kristo tungod kay wala may bayad. Gusto man nila may gala na ibayad. Kana mga nangamatay, pamisahan, naibayad wala. Di ba? Dili nila gusto nga dawaton ang kaluwasan nga si Kristo mao ang sukaranan. Tungod kay di man sila kakwarta. Kini wala may bayad ning kaluwasan nga gihatag ni Kristo. Wala bayad ni. Mao na may gala nga ang kaluwasan nga mao si Kristo mao atong dawaton. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod sa pagkamatarong niadtong matag usa, dili matag grupo ha, dili religion. Kundili ang atong relasyon kinasingkasing nga pagpakigrelasyon diyan ni Kristo. Mao bitaw nang si Juan, si Kristo, si mga apostoles ni Kristo nagwali og paghinulsol sila si Peter. Kanus man ta maghinulsol? Kanus ata ba mobalik ba nga kanus ata maghupot ni anang giingon nga ang sukaranan sa kaluwasan mao si Kristo? Kanus man ta maghinulsol in taon? Magpabilin patas pagka-ignorante may galas yang pulong. Ingon may galas sa arita may galas sa unang Pedro kay hapit na ta matapos. Unang Pedro, 1 Peter chapter 2 verse number 4. Sige ingon dia may galas sa pulong sa Ginoo. Tuwom coming ngadto sa kang kinsa nagaabot ingon nga ngadto sa usa ka buhing bato si Kristo na sa pagkatinuod wala gidawat sa mga tao. Mo nay kamatuoran. Wala gidawat sa mga tao. Ang buhing bato nga mao si Kristo, ang buhing bato wala gidawat sa mga tao. Kay sa ilang una nga kini walay bili alang kanila. Pero sa Dios bililhon na to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Bililhon. Mo nang kutob may galas sa tao nga mutuo kang Kristo, bililhon ta tubangan sa Dios. Di ba? Kini naghulagway kang Hesus ang pinili nga bato nga pamag-ang diin ang simbahan pagatukuron. Grupo Kristohanon. Wala na nagpasabot nga simbahan may gala religion, wala nagpasabot nga simbahan may gala building, kundi grupo ni sa mga Kristohanon. Kay kung building pa na, ngano man nga sa una, ang mga unang Kristohanon nagsimba man sila ilalom sa kahoy. Bisag sa lasang sa disyerto, nagsimba sila. Wala man to ilawom building. Wala may building. Di ba nagsimba sila? Kaya ang Dios nag-ingon man, simbahan niyo ang Dios sa espiritu kamaturan. Wala sila nagatubang og mga kahoy, wala sila nagatubang mga baka, wala sila giludhan nga bisan unsa nga makita nga mga butang, wala. Munang sa versikulo 25, versikulo 5, ingon dinhi. Kamo usab sama sa buhi nga bato. Kutob sa mga mutuo, mudawat sa bato nga ang patukuranan sa kaluwasan mao si Kristo, siya ang bato. Nan, kutob sa tao nga mudawat, gitawag pod og lively stones. Buhi pa ta, nining kalibutan na, doon na tayo makasakit, doon na tayo kaguol, nga pagabation, apa na nga atong kalag safety na. Mo na ba? Kamo usab sama sa buhi nga mga bato. Natukod nga usa ka espirituhanong balay. Ano ba? Usa ka balaan nga pagkapari, aron muhalad og espirituhanon nga mga sakripisyo. Ikahinangop sa Dios pinaagi ni Hesus Kristo mo nang musimba ta. Muipon ta, musimba ta diha sa espiritu kamatuoran pinagi sa pagtagbo sa mga Kristohanon, maghiusa sa panagtigom. Magdungan sa pagampo sa espiritu. Mo na paghalad sa ato ang kining atong espirituhanong balay, kining atong lawas. Iya na sa Dios, iya na ni Kristo. Sa mura nga, dili na to pasipadan. Dili na to kalamsangan. Mura paghalad og espirituhanong sakripisyo. Di ba? Acceptable to God by Jesus Christ. Kay, dili man ka adto sa Dios o maing ka nga adto kita sa God the Father. Niya karon si Kristo imo ning kalimtan. Na kay ingon man ang basahon, ingon man ang kasulatan, kung di ka mudawat sa bato si Kristo, wala may laing ngalan nga
naghatag sa mga tao kaluwasan. Kristo raman. Kristo Jesus. Jesus, Savior. Christ, Messiah. O, ang iyang pagkatawhanon, Jesus, ang iyang pagka-Diyos, Kristo. Mo nang Jesus, Kristo. Usahay may gala kay ato man lang kubon, may naita nga si Kristo tao. Basta Kristo gani, dili na tao. Kung Jesus, tao na. Kung Kristo, dili na tao, Messiah guna. Sa iya ng pagka-Diyos. Oh. Pero daghang gyud mo supak, mga abogado pa, supak. Di man ha? Mga eskriba bininging na ni Kristo. Mga Pariseo, unsa man na eskriba, grupo binas mga abogado. Oh. Mga maing tao na. Mga maing tao na. Para sa atong pananaw, para sa matas mga tao, maing tao. Pero para sa Dios, dili sila maayo. Dautan sila sa pananaw sa Dios. Kita may gala. Muna nga kita, maitang tao, sa ato isig ka tao, sa pananaw sa uban, maikitang tao, pero mata sa Dios. Di ba? Di ta kaiskapo. Muna makaigsunan nga kutob sa mga mutuo sa bato, meaning ang atong patukuranan sa atong kaluwasan, mao si Kristo kay siya ang bato. Pagkatawgon po tag gagmay nga bato. Ako nahimo kong gamay nga bato. Kay nidawat ko ni Kristo. Unsang tuiga? Tuig 2003. Akong gidawat si Kristo nga akong bugtong personal nga manuluwas. Nganong nidawat ko ni Kristo kay ako nasabtan nga walay laing kinabuhing dayon. Diha lamang ni Kristo. So gusto ko makaangkon sa kinabuhing dayon ang akong kalag. Gusto ko nga maluwas. So ikaw karon maglangay-langay ka pa? Ikaw karon napay kinabuhi. Ayaw na hinumdumi ang mga nangagi nga panahon. Hinumdumi ang karon kon buhi pa kita karon. Samtang kita buhi pa, doon na pa'y panahon nga kita maghinulsol. Ang paghinulsol may gala, mao ni. Sagara, mahinulsol ta sa atong mga sala man gyud nga nahimo. Tinuod man na. Pero ang giwali ni Apostol ni Juan the Baptist nga paghinulsol, pagbag-o ba? Kana bang unta muliso ta sa atong mga pananaw, mga pangunahon na nga ang kaluwasan maugid si Kristo. Kanang atong gihuptan nga pagtulunan nga wala tay kasiguruan niya na asa ganit na mo paingon unsay dangatan sa atong kalag ato nang biyaan. Katong mga muhimo sa pagpatay tungod sa atong pagtulunan nga mingon ta nga kining atong pagtulunan maayo ni kay magsilos ta sa uban nga mga tao ato silang pamatyon. Tanawar ko ng Fulani Militant, grupo sa Fulani Militant, sige pamatay may galas mga Kristiyanon. Iyan na sa Ginoo, dili. Iyan na sa uliponan ni Satanas. Kay, munang kinahanglan magbago. Ingon din kita nga mga Kristiyanon, mao ang templo sa balang Espiritu sa Dios. Kita nagpuyo sa Dios o siya nagpuyo kanato. Siguroon nato na nga ang Dios niya kanato o kita na sa Dios. Ato nang siguroon. Karon. Kinsa man nga Dios ang imong gituhuan, tingali ang uban mangyamid, nama mi Dios, gikan pa kaniadto hangtod karon. May man ang among kahimtang, wala gi question niya na may imong kahimtang. Kung may imong kahimtang sa kinabuhi sa pagkaron, kung may imong kahimtang sa kinabuhi, dili gina mo'y basihanan. Kay ang mayong kahimtang ingon si Kristo, kanang kalinawng dayon. Munang siguro na to, nga kita na sa Dios, tinuod nga Dios, o ang Dios niya kanato. Katapusan nga verse, nga atong mahatag o atong mapakita nga na kaninyo, kining sa Efeso, Kapitulo 3, versikulo 17. Nagkanayon din that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Aron si Kristo magpuyo diha sa inyo mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Mo nang ang word nga ang pulo nga pagtuo lig-on nga basihanan, lig-on nga patukuranan. Di ba? Diha sa pagpundar sa kaluwasan diha sa atong kasing-kasing. Aron kamo ingon nga mga gipagamot o gipasukad diha sa gugma. Ingon na may gala.
Magunsa man ang Kristohanon ta, angkon tang Kristohanon ta, pero wat na makakaton may galag karakter ni Kristo. Unsa man day si Kristo, ang iyang karakter, unsa man iyang kinaiya, mapaobsanon. Unsa bay gisulti ni Kristo di ay? Kinahanglan ta makaton. Kinahanglan ta makaton. Asa man ta makaton? Sa iyang kinaiya. Unsa man ang iyang kinaiya, mapaobsanon. Di ba? Oh, makita na to na. Mabasa na to na mahigala kay Kristo nagsulti. Matthew chapter 11 verse number, kuha ko masaya pa, verse number 29. No, take my yoke upon you, ingon si Kristo, and learn of me. Makaton ta niya. Unsay atong katunon ang iyang karakter, ang iyang kinaiya. Unsa man siya? For I am meek and lowly in heart. Dili siya mahigala mapasigarbuhon siyang kasing-kasing, dili mapahitason siyang kasing-kasing, dili siya himalikas, and ye shall find rest unto your souls. Ang atong kalag, makakaplag, mahigalag, kapahulayan. Mo no? Di ba? Oh, so dinher tataman, kaya wala naman tayo ikong panahon, mo na nga, kinahanglan ta makasabot may gala nga ang sukaranan sa atong kaluwasan si Kristo. Kay kung dili ta matinuon, ang atong magipanghimo resulta na mahigala sa pagkawalay bangkagan sa iyang pulong. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan. Salamat kayo ni Ma'am Ging Adobas, ni Dodong Eric Taladwa II, og ni Ma'am Rebecca Kulon Malaki. Salamat kayo sa iyong pakiguban karubutaga. Inyong kabrad sa kanginan, Nonoy B. magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Matuto ugon sa ikahatag nila sa katilingban. Mga tao na ulipon sa salanga nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tanawon daw sila magmalipayon, apan sulod sa dughanag masulobon. Kristohanon pagpakabana, hatagi ug pili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Jesus nga man luluwas ta. Sulti na matagpitik sa orasan. May tao nga sa kinabuhi makapsan, asa siya paingon, aduna pa'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta. Sulti na dihang sila silutan na, tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila masugilan, at ubangan sa Diyos kinsay gipaninglan. Kristohanon pagpakabana,
dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga man luluwas ta